আমাৰ মাননীয় আয়ুক্ত মহোদয়ৰ এটা অবজেক্টিভ আছিলে যে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন ল'ব লাগে। সেইকাৰণে আমি ৰেলেণ্টলেছলি বহুতখিনি কাম কৰি আছোঁ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যোৱাকালিও আমাৰ হাতত এটা ইণ্টেল আছিলে, যাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ফেঞ্চি বজাৰৰ ওচৰত GMC মাৰ্কেটৰ ওচৰত আমি প্ৰথম এটা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰাওঁ। তাত আমি বিভিন্ন সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰোঁ আৰু উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে তাত তিনিজন ব্যক্তি সেই আপোনাৰ গোডাউনটো অ'ন কৰে, তেওঁলোকক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰোঁ। পিছত আমি ফাৰ্ডাৰ যেতিয়া আমি এনকুৱাৰী কৰোঁ বা তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাক জনায় যে তেওঁলোকৰ এটা গোডাউন পটাশিল আমবাৰীটো আছে ধীৰেণপাৰাত। তো তাতে আমি এগেইন চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰোঁ। চাৰ্চ অপাৰেশ্যন কৰোঁতে তাতো আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ সা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰোঁ। এই সামগ্ৰীসমূহৰ ভিতৰত কপাৰ্ছৰ ৱেয়াৰ্ছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাৰ্ছ এনেকুৱা বহুতখিনি পোৱা গ'ল। তাৰ ৱেইট এপ্ৰক্সিমেটলি 800 kgs মান হ'ব। তাৰোপৰি আমাৰ কাঁহৰ সা সামগ্ৰী আছে। আপোনালোকে যদি চাই ইয়াতে আপোনাৰ যথেষ্ট সংখ্যক কাঁহৰ সা সামগ্ৰী, ঘটি, আমাৰ পিতলৰ সা সামগ্ৰী আছে। তো আমি ছাছপেক্ট কৰিছোঁ এইখিনি আপোনাৰ চুৰি সামগ্ৰী হ'ব লাগে। তাৰোপৰি প্ৰিলিমিনেৰী ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি গম পাইছোঁ আমাৰ যিখিনি সৰু সৰু ডেম্প আছে, বিশেষকৈ আমাৰ 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰ, 4 নম্বৰ ৰেল লাইনৰ কাষৰ যিখিনি ডেম্প আছে, সেই ডেম্পসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা ইয়াতে এই চুৰি সামগ্ৰীসমূহ লয়। পিছত এই ৰাতিপুৱাতে তেওঁলোকে এই চুৰি সামগ্ৰীসমূহ ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে আপোনাৰ ধীৰেণপাৰাৰ সেই গোডাউনটোলৈ, আৰু ফাৰ্ডাৰ সেই গোডাউনৰ পৰা তেওঁলোকে দেলহি পৰ্যন্ত পঠায় বুলি আমি প্ৰাৰম্ভিক যিটো আমাৰ অনুসন্ধান তাত গম পাইছোঁ। এইটো বহুত দিনৰ পৰাই চলাই আছে যেন লাগিছে, কাৰণ যিটো জেগাত এওঁলোকৰ ফেঞ্চি বজাৰত এই অফিচটো আছিলে তাত একচুৱেলি এনেকুৱা ধৰণৰ চুৰি সামগ্ৰী থাকিব পাৰে বুলি কোনো সন্দেহ নকৰে, কাৰণ ওচৰতে GMCৰ মাৰ্কেট আছে, ফল মূলৰ মাৰ্কেট আছে। কিন্তু আমি বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ আমাৰ ইয়াৰ যিখিনি সৰু ডেম্পৰ পৰা মালখিনি ক'ত যায় তাৰ কাৰণে আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া এটা চলাই ৰাখিছিলোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ হাতত এই ইণ্টেলটো আহিছে। এইটো বাহিৰৰ পৰা ডেম টাইপ নহয়, এইটো আপোনাৰ প্ৰপাৰ বিল্ডিং হয়, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে ৰাখিছিলে। মেইনলি এই যিটো গ'ডাউন হয়, এই গ'ডাউনৰ মেইন মালিক এই তিনিজনেই হয়। আমি এতিয়া এওঁলোক অনুসন্ধান কৰি আছোঁ যে এওঁলোকে ক'ৰ পৰা এই সামগ্ৰীসমূহ লৈ আছিলে আৰু ক'ত পঠাই আছে। এইটো আমিও এতিয়া অনুসন্ধান কৰি আছোঁ। মষ্ট প্ৰবেবলি কোনোবা ফায়াৰিং ৰেঞ্জৰ পৰাও তেওঁলোকে আনি ৰাখিব পাৰে, কিন্তু কোনে কেনেকৈ আনিলে সেইখিনি আমি চাই আছোঁ। কাৰণ যিহেতু এওঁলোকে প্ৰত্যেক দুদিনৰ মূৰে মূৰে তেওঁলোকৰ ষ্ট'ৰটো খালী কৰি দিয়ে, গোটেই বস্তুখিনি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে। তো এই 2-3 দিনত ক'ৰ পৰা আহিলে সেইখিনি আমি অলপ চাই আছোঁ। এইখিনি আমি যিমান দূৰ গম পাইছোঁ তেওঁলোকে ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা সৰু গাড়ী দি আপোনাৰ টাটা DI এখনৰ দি আপোনাৰ পটাশিল আমবাৰীত ট্ৰান্সফাৰ কৰে, আৰু তাৰ পৰা ডাঙৰ ট্ৰাক দি পেলাই তেওঁলোকে ট্रांसफर कर दिया। तो हमारे CP सर के हमारे कुशल नेतृत्व में जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत कल रात को काफ़ी ह्यूज रिकवरीज हमारी हुई है। सबसे पहले हमने रेड मारा था फैंसी बाज़ार में, तो हमारे थाना पार्टी का हमारा इंटेल था, उसके थ्रू में पता चला कि फैंसी बाज़ार आउटपोस्ट में एक डंप है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में होल सेलिंग का काम होता है। वहाँ पे हमें काफ़ी सारा सामान रिकवर हुआ। वहाँ से फर्दर हमें फटासिल अंबारी थाने में के अंदर एक जगह है, वहाँ पे धीरेणपारा में हमें और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा रिकवरी हुआ है। कल अराउंड 800 kgs के ऊपर कॉपर के आर्टिकल्स रिकवर हुए हैं, बहुत सारा ब्रास का मटेरियल रिकवर हुआ है, और बहुत सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स भी रिकवर हुए हैं हमारे। हमें रिसेंटली ये भी पता चला है कि साउथ कामरूप में बहुत ज़्यादा इस आर्टिकल्स का चोरी हुआ था। रिपोर्ट हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वही आर्टिकल्स हैं जो हमें रिकवरी में यहाँ मिले हैं। ये काफ़ी बड़ा सप्लायर है, ये दिल्ली साइड में भी सप्लाई करता है, तो लोकल्स को भी सप्लाई करता है और मोस्टली दिल्ली में सप्लाई करता है। ये गैंग अभी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे हमें 3 लोग मिले हैं, जो कि ये लोग काफ़ी टाइम से ये लोग बेसिकली ये होल सेलिंग का काम करते हैं एक तरीके से। जैसे चोरी होने के बाद छोटे डम्प्स में बेचा जाता है, फिर वो छोटे डम्प्स वाले इनको बेचते हैं। ये एक तरीके से होल सेल का चोरी का सामान में डील कर रहे हैं, और फिर ये फर्दर उसको बेच देते हैं। ये ओनर है मतलब? हाँ, ये लोग ही मेन ओनर्स हैं। सब हमें कल वहीं रिकवरी में ही मिला है, तो अभी हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कहाँ से क्या चीज़ें कैसे रिकवर हुई हैं। अभी हमारा प्रोसेस चल ही रहा है डिडक्शन वगैरह का, तो अभी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें बाहर निकलेंगी। नहीं, हमारा खुद का इनपुट था। इनपुट में पहले हमने जो रेड मारी, उस रेड से ही फर्दर हमको इंक्वायरी में पता चला कि इसका एक खुद का और भी स्टोरेज है इसने यहाँ पे फटासिल में जो ये करता है, तो इससे हमें और पता चला। और फिर हाँ, इनके स्टेटमेंट से हमें पता चला कि ये फर्दर कैसे डीलिंग्स चल रहे हैं, और जिसने इसे ख़रीदा है वो लोग ऑलरेडी कई बार जेल जा चुके हैं। डायरेक्ट चोरी नहीं करता है, ये छोटे डंप ओनर से लेता है
तो जो चोरी का माल है वो छोटे डंप ओनर्स लेते हैं। वो छोटे डंप ओनर्स ऑलरेडी जो लोग हैं, हमने इंक्वायरी किया है कि वो लोग ऑलरेडी कई बार जेल जा चुके हैं चोरी के केसेस में, रिसीवर और स्टोलन प्रॉपर्टी के केसेस में। फिर ये उनसे ये खरीदता है फर्दर, और ये बड़े स्केल पे काम करता है काफ़ी। ये हमें भी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम आपको क्लियर आंसर्स दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी रात तक कल ऑपरेशन ही चला है। कल रात को 4 बजे तक हमारा ऑपरेशन ही चला है, तो अभी इंक्वायरी का भी हमें उतना टाइम मिला नहीं है। अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही बाकी डिटेल्स रिवील कर पाएंगे आप। अप्रॉक्सीमेट वी आर एस्टिमेटिंग अराउंड 18 to 20 lakhs के आसपास होगा ये सारा सामान।